kuha ng save para makasimula na kayo. Ito, diba? Cave. No. Ito. Ibaba ng continue. Tapos, hintay. Yan. Tapos, wait lang. Ito. Tapos, kung maganyan, kay i-icon niya. Balik. Ito. Tapos, baba. Pagkatapos, guys, tuplok nyo to. Yan. Yan na. Yan. Yan. Pag tuplok nyan, balik na. Yan. Kung magkuhan, matagalan nyo. Makapunta kayo dyan. Kailangan bilisan. Get nyo, guys. So, yan. Tignan nyo yung puti. Yan. Tapos, top lock mo yan. Pag human, ito. Tapos, top lock na yun. Dito. Kailangan mabilis, guys. Tapos, hintay. Hintay lang kayo, guys. Hintay lang. Mabilis lang man yan, guys. Hintay. Tapos, claim reward. Ito. Tignan nyo yung white, guys. Claim reward. Pagkatapos, yan ang makikita nyo. Yan. Tuplok nyo yan. Continue. Tapos, balik. Continue. Hala! Sinsya na. Ulit na naman. Sorry, guys. Ulit naman tayo. Hintay lang. Wait lang, guys. Yan. Kalipan na ba? Wait lang. Yan, claim reward. Tapos, please wait, you click yung continue lagi. Yeah, continue. So, yan, ang makikita. Tuplok nyo yung copy. Tapos, balik na kayo. Yan. Pagkatapos, ito pa. Wait lang, guys. Wait. Ako yan. So, yan. Tapos, yan. Upload nyo yung click. Tapos, continue. Yan. Pwede na kayong mag-call yan. Bye-bye.